56तम आभासी आलोचना चक्र अनुष्ठित हेउछि। एही अवसर एठारे उपस्थित थिबा समस्त ज्ञानी गुणी सज्जन मंडली को मु सादर प्रणाम जनाइबा सहित स्वागत करुछि। आजिर एही सारस्वत संध्यारे एही आभासी आलोचना चक्र रे आलोच्य विषय वस्तु हेउछि डॉक्टर जानुस कोर्साक जीवन और दर्शन। एही अवसर रे मु स्वागत करुछि। आजिर बैठक रे अध्यक्षता तथा आम लोक संसदर सभापति डॉक्टर प्रशांत कुमार रथ महोदय को तापरे मु स्वागत करी आज संध्यारे आलोचक भाग में योगदान करी आंभ मानू अनुग्रहित करिथिबा विशिष्ट चिकित्सक बौद्ध जिला जनस्वास्थ्य अधिकारी तथा स्वामी विवेकानंद लोक संसदर आजीवन सदस्य डॉक्टर मदन मोहन प्रधान महोदय को तांकु एई सारस्वत आसर रे मु प्रणाम जनाइबा सह स्वागत करुछि। कार्यक्रम प्रारंभ रे ओंकार वंदना गान करिया पई मु आमंत्रण करुछि बटकृष्ण त्रिपाठी महोदय को। जय जगन्नाथ समस्त को प्रणाम। सन्मुख एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदर विकटश्च विघ्ननाश गणाधिपयश धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भाले चंद्र गजानन द्वादशतानि नमानि जपठे शृणयादपि विद्यारंभे विवाहेश्च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लांबरधर देव शशिवर्णं चतुर्भुज प्रसन्न वदने ध्याये सर्वविघ्न प्रशान्तये। अभिप्रेतार्थ सिद्धार्थ पूजितेजा सुरेश्वर सर्वविघ्न प्रशान्तये गणाधिपतये नमः। ओं श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद महाशय। स्वामी विवेकानंद दिव्यवाणी पाठ करने को मु मंच को आमंत्रण करुछि भवानी शंकर मिश्र महोदय को। भवानी सर। धन्यवाद सर। समस्त को सर्वप्रथम राधे राधे। मानव जातिर सेवा ही परम धर्म। सेवारे समस्तंकर अधिकार अछि। एथिरे उच्च नीच भेद नाही, सांप्रदायिक बा संकीर्णतार स्थान नाही। जेतेबेले जाए आमे अन्य मानकर सेवा ग्रहण करूछु सेतेबेले जाए सेमानंकर सेवा करिवा को आमे बाध्य। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद महाशय। वर्तमान आजिर एई सारस्वत आसर रे वक्ता भाव में आम गहन उपस्थित अछंती डॉक्टर मदन प्रधान महोदय। तांकु एई आसर रे मु स्वागत जणाइबा सहित प्रणाम करुछि। ता सहित मु मंच को स्वागत करुछि आम लोक संसदर सभापति तथा आजिर एई आभासी आलोचना चक्रर अध्यक्षता करुथुबा विशिष्ट लेखक कवि डॉक्टर प्रशांत कुमार रथ महोदय तांकु एही आलोचना चक्र को मु स्वागत जणाइबा सहित कार्यक्रम को आगकु नवा पई विनम्र अनुरोध करुछि। डॉक्टर रथ महोदय। समस्त को मोर नमस्कार। स्वामी विवेकानंद लोक संसद अनुगुल जिला विचारधारा शाखार उपसभापति प्रताप बाबू, सम्मानित अतिथि डॉक्टर मदन मोहन प्रधान महोदय, संपादक कृष्ण बाबू, अनिता मैडम, संयोजक श्रद्धेय विभूति भूषण और नरेश चंद्र, रवींद्र बाबू, बटकृष्ण बाबू, भवानी बाबू, संचिता मैडम एवं पाठचक्र जोड़ी होता मोर प्रिय भाई भौणी मान। आजिर विषय महापुरुष प्रसंग रे डॉक्टर जानुस कोर्साक। आजिर अतिथि डॉक्टर मदन मोहन प्रधान महोदय। श्रीजुक्त प्रधान पूर्वर पाठचक्र रे जोड़ी होई अरविंद जीवन और दर्शन संपर्क रे आलोचना करथिले। श्रीजुक्त प्रधान तालचेर डेरा रे जन्म ग्रहण करछंती। पेशारे से डाक्टर, धर्म निशा तांकर धर्म और साहित्य सेवा जड़े संगठक रूपे से सुपरिचित। स्वामी विवेकानंद लोक संसदर मो गाँ स्वास्थ्य परिषदर राज्य आवाहक डॉक्टर प्रधान चित्तरंजन दास संस्पर्श रे आसी निजकू तांकरी चिंताधारा रे समर्पित करिसंती। एबे से कटक रे अवस्थापित अछंती।
संप्रति बौद्ध जिले में कार्यनिर्वाह करुछन्ति। जिला स्वास्थ्य विभाग पब्लिक हेल्थ विभाग रे से डाक्टर भाव में अवस्थापित अच्छा। तालचेर ठारे अवस्थापित अरविंद पाठचक्र और शिक्षा केन्द्र से प्राण प्रतिष्ठाता और फाउंडेशन मेंबर। सर्वोपरि से डाक्तर और शिक्षक ईश्वर समर्पित मनीष। डाक्तर प्रधानकर रचित पुस्तक गुड़िक मु जदि पुणी पिला हो जाती, दृश्य अदृश्य अदृश्य प्रच्छद इत्यादि। आज से डाक्तर जानूसुंक संपर्क में आमको वक्तव्य प्रदान करेंगे। संसार में आम दुई प्रकार सन्थ को देखू, किसी धर्म सहित संश्लिष्ट निर्दिष्ट धर्मर से माने वार्तावाहक, आउ किसी समाजर सेवा समाजर मंगल निमित्त जन्मी निज कर्म बल रे महापुरुष पालटि जाइथांती। मोट उपरे आध्यात्मिकता और भक्ति भावना जहाँ माटीर बासना बासनायित और मनीष उत्तरणर प्रयासी ताही जड़े महापुरुषर आत्मार कथा। डाक्टर जानूस जुलाई 22 तारीख 1978 मसीह जन्म ग्रहण करते। जन्मस्थान पोलैंड वार्से। मृत्यु 1942 मसीहा अगस्त मास 7 तारीख सेविलिंका ये पे गोल्ड स्मिथ माँ सेकेबिया सेविका एवं पेशारे से जड़े शिशु डाक्तर। 1898 ରୁ 1904 यूनिवर्सिटी ऑफ वारस रे शिक्षा ग्रहण करथिले। पिलांको कल्याण अधिकार निमित्त पुस्तक रचना से करछंती। 1919 शिशु संविधान प्रणयन से प्रस्तुत करथिले। वारसर अनाथाश्रम रे अध्यक्ष भाव में कार्य करुथिले। पोलैंड को जर्मन जेतेबेले आक्रमण करथिला तांकर सेतिकी बेले मृत्यु होइथिला। मु श्रीजुक्त प्रधान को विनम्र भाव में अनुरोध करी से आम समस्तंकर अपरिचित डाक्टर जानूस संपर्क में आमको वक्तव्य प्रदान करेंगे। सर डॉक्टर प्रधान। समस्त को मोर प्रणाम। आज टे पार्टी टे जोर फर होता तो तेणु भल भाव शुभि न पारे कथबार्ता, तथापि चेष्टा करुच्ची जानूस गोस्वामी विषय कहवाई। डॉक्टर जानूस गोस्वामी विषय कहला बेले मु प्रकृति में केउठु तांको जीवन आरंभ करी केउठी शेष करी से कथा बेले मु द्वंद्व पड़ जाए। यही व्यक्ति विशेष प्रति मोर कहीं आग्रह है से विषय सम्यक धारणा देवा इच्छा करुच्ची। जानूस गोस्वामी ना प्रकृति में जानूस गोस्वामी नुह, से गोटे छद्म नाम तांकर। एवं तांकर जन्म बयसटा भी ठीक कि नहीं सी भी जान ना, कारण तांका बापा तांका जन्म गोटे दिन था, तांका बापा आ गोटे तारीख देते। कारण पोलैंड रे से माने जिबे जोग देवे सैन्य बाहिनी रे, तेणु तांको टिके आउ टिके बयस हो गले देहरे बल बप बढ़िबो बोली बापा तो वकील थिले, तेणु से अनुसार बयस भी कमेई लिखिथिले बोली से कहते निजे। तेणु एक्जाक्ट डेट तांकर जना नाही, वर्षे पाखापाखि एपट सेपट हम। मु कहीं से तांको जीवन पोलैंड डाक्तर इहुदी जड़े एवं जड़े विशिष्ट डाक्तर शिशु विशेषज्ञ से समय संपर्क में मु कहीं निजे आकृष्ट हली से विषय दीपद कहना चाहूँगी। मु रेभेन्सा कॉलेज रे पढ़ला बेले 78 ରୁ 80 भितर पढ़ला बेले मु तो माँ श्री अरविंदर आदर्श अनुप्राणित से समय पूर्णांग शिक्षा गोटे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलुला मातृभवन कटक रे। मु ग्रीष्म अवकाश गाँ को अल्प दिन पलि आसे डेरा, तापर अधिकांश समय से शिक्षक शिविर रे प्रशिक्षण शिविर जाए जोग दिए, प्राय से रहे। से शिक्षक प्रशिक्षण शिविर टी परिचालना करते प्रोफेसर चित्तरंजन दास। चित्त भाई समस्त जानती, विशिष्ट साहित्यिक विशिष्ट प्राबंधिक
ଏବଂ ଅନେକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଚାଲିବାର ବିଶିଷ୍ଟ ପରାକ୍ରମୀ ଲୋକ ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲିଥିବା ଜଣେ ବିରାଟ ବନ୍ଧୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବା ବକ୍ତା ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ସେ କ୍ଲାସଟିକୁ ନିଅନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଆସିବାର ନଥିଲା, ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବହି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ସେ ବହିର ନାଁ ଥିଲା ମିଷ୍ଟର ଡକ୍ଟର। ସେ ମିଷ୍ଟର ଡକ୍ଟର ବହିର କିଛି ଆଭାସ ସେ ଆମକୁ ସେ କ୍ଲାସରେ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ଆଭାସଟା ଦେଲେ ସେଇଟା ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ମୋର ମୋ ଯୁବକ ମନରେ ମୁଁ ଆଦୌ ଭାବି ପାରିନଥିଲି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଦେଖିପାରିନଥିଲି ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଦୁଃସାହସିକ ଜୀବନ, ଏବଂ ସେଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ବି ନଥିବ। ଓ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଏକ ଜୀବନ, ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ କଥା ମୋ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ତା ଯେଉଁ ଶେଷ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଗଲା, ତାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଟିକେ ହତଭମ୍ବ ହୋଇଗଲି। ଏବଂ ସେଇ ଜାନୁସ୍ କୋର୍ସାଙ୍କ ପରିଚୟ ମୋ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ରହିଲା ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ପରିଚୟ ହେଲା ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ପିତାମାତା, ମାନେ ନିଜେ ବାପା ମା ନ ହେଇଥିବା ଅନେକ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଜଣେ ବାପା ମା ଉଭୟ, ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ମଣିଷ। ସେଇ କଥାଟି ମୋ ଭିତରେ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ହେଇ ରହିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେବି ନା ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବି। ଏଇ ପଞ୍ଝା ଭିତରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ। ଏଇ ଜୀବନ ଟିକେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୋ ଭିତରେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଗଲା ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଉଭୟ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରିବି, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିବି, ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଡାକ୍ତର ଉଭୟ ହେଇପାରିବି। ସେଇ ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଡାକ୍ତରୀ ତ ପଢ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଶିକ୍ଷା, ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଏ ଭିତରେ ମୋର ସମୟ ଯାଇଛି, ଏବେ ବି ଯାଉଛି। କିଶୋର କିଶୋରୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ହେବ ସେ କଥା ଯାଉଛି। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋର ସେଇ ଡାକ୍ତର ଜାନୁସ୍ କୋର୍ସାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସାହସ ସେଇଟା ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଜାନୁସ୍ କୋର୍ସାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କିଏ କହନ୍ତି, କୌଣସି ଉପକ୍ରମଣିକା କିଏ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରି ଶୁଣାଇମି। 1942 ମସିହା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାସମର, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନ, ହିଟଲର ସମଗ୍ର ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଥିଲା ବଳବାହ ଭିତରେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ମାରି ଦିଆହେଉଥିଲା। ତାକୁ କୁହାହେଉଥିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଚାମ୍ବରରେ ମାରା ହେଉଥିଲା, ଗୁଳିରେ ମାରା ହେଉଥିଲା। ସେଇ ସମୟର କାହାଣୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ କେତୋଟି ଦିନର କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜାନୁସ୍ କୋର୍ସାକ୍ ନିଜେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ବାପା ମା, ଜଣେ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ 200 ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି, ଇହୁଦୀ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ଚଳୁଥିଲେ। ସେ ଇହୁଦୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ, ସେ ଅନେକ କଥା କରୁଥିଲେ। କାହାଠୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅତୁଟ ଲିପ୍ତ ଥିଲା। ସେଇ ସମୟର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ଶେଷ ଭାଗର କଥା। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, 42 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆଦ୍ୟ ଭାଗର ଗୋଟେ ଦିନର କଥା। ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା, ଜଣେ ଶ୍ମଶାନଧାରୀ ବୃଦ୍ଧ ମଣିଷ ୱାର୍ସର ଇହୁଦୀ ବସ୍ତିରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ବିଦାୟର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ ଲମ୍ବା ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ
नेतृत्व नेउथिले श्मश्रुधारी वृद्ध जनक। परिष्कार भाव में 4टी लंबा धाड़ी एवं आग भागरे गणिले सर्वमोट 50टी धाड़ी। एहीपरि भाव में प्राय 200 पिला वार्षर रास्ता गुड़िक ग्रीष्म ऋतुर निदान खरारे आरंभ कर देथिले सेमानकर अंतिम यात्रा। सेमाने यात्रा करुथिले उमस्लाक प्लाजरू जते अधिक करथिबा सैन्य बाहिनी द्वारा अवस्थापित करा जायथिला। यह गार्डनस्थ रेल स्टेशन निकट रे एवं सहरर केन्द्रस्थली ठारू अनति दूर रे अवस्थित थिला। वृद्ध जनक एही लंबा शोभायात्रार पूर्व भाग रे दी हाथ रे जड़े जड़े पिला को धरी आग को पाद पकाई चलथिले। तांकर पदचालन थिला दृढ़ प्रतिज्ञार आभास। गेड़ा मणिषटीर शरीर क्लांत अपुष्टिहीनतार कषाघात रे दुर्बल दिशुथिला। मात्र दुर्बल शरीर सत्वे तांकर अटल धैर्य और साहस जोगु तांको अनुसरण करुथिबा समस्तंकु अजस्र साहस रे भरोसा मिलुथिला। समस्तंक दृष्टि से वृद्धंक पर निक्षिप्त हो रही। समुद्रर उताल जलराशि पर सतेपरी से एक उज्ज्वल एवं आशा प्रदानकारी विपद सूचक आलोक शिखा। बर्लिन हेडक्वार्टर वार्सर इहुदी बस्ती को धूलिसात कर देवार मास्टर प्लान कराइथिला। वर्तमान पाली पड़ी तथा कथित क्षुद्र इहुदी बस्ती बा लिटिल घेटो घेट कहला अन्य भाषा कह पिलांको आनुष्ठानिक अनुष्ठान गुड़िक उपरे। यही अनुष्ठान गुड़िक मध्य वृद्धंकर अनाथाश्रम अंतर्भुक्त थिला। शोभायात्राटी रेल स्टेशन पाखरे पहुंचला। संगे संगे वृद्धंक सहित पिला मानकु तथा वृद्धंकर सहकर्मी मानकु आगरु अपेक्षा करथिबा एक भयानक तथा कुत्सित ट्रेन रे बसाई दियागला। सिग्नाल दियागला एवं ट्रेन कबाट गुड़िक बंद कर दियागला। ट्रेन टी हुइसिल मारी छुटी चलला पूर्व दिगर एक क्षुद्र ग्राम ट्रेबिलिंग अभिमुखे। वार्स्टर स्टेशन रु बाहरी गला परे एही जीवंत मनीष मानकर चिन्हवर्ण इह जगत रु संपूर्ण भाव में उड़े गला। जार शेष लक्ष्य स्थल थिला इहुदी विध्वंसी शिविर। यही ध्वंस लीला जर्मन ट्रुप द्वारा संगठित होइतिला। एटा आपण जानती शेष तांकर जो अंतिम यात्रा मोर जो प्रथम बहीटी में लिखी जानस कोर्सांक उपरे तांको जीवनी से जीवनटी है जड़े शिक्षक को कहानी। से अंतिम यात्रा से शेष अध्याय जो अंतिम यात्रा से पिला को लेकिरी खरारे नहीं केमती जाऊले एवं शेष से जो ट्रक भितर भर्ती करागला से ट्रक भितर भर्ती कर समस्त को लेकिरी कौन कहला गैस चैम्बर भर्ती कराला। से गैस चैम्बर पिला सहित जानुस कोर्साक एवं तांकर सहकर्मी समस्ते पोड़िक मरीगले मत मारी दिगला। जानुस कोर्साक थिले जने प्रसिद्ध डाक्तर सुविख्यात से अंचल से समय तांकर नाम सुनाम धन जाइतिला। जर्मन माने भी तांको कहितिले तांको जर्मन लीडर जे तांको जीवन को रक्षा करने पे तांको कहितिले जे आमे तुमको तुम जीवन को आम रक्षा करूँ तुम पिला को छाड़ी जाओ तुम्हें एकुटिया हो तुमको आम छाड़ी अन्य जगह छाड़ू किंतु जानुस कोर्साक मना कर देथिले। सी कहले मु सांगरे जदि मु जीवी मरिबी पिला सांगरे मु जदि जीवी ताले सेमानकर मृत्यु पाए भय रह नहीं। मु सेमिति निज जीवन को रक्षा करने पाई सेमानको छाड़ी चली जाई नाही। एवं से दृढ़ प्रतिज्ञ रहिले पिला सांगरे गले एवं गैस चैम्बर भीतर पशिले। यहाँ हूँ चक्र जीवन विषय किए कहे यहाँ हूँ जीवन गोटे अंश जहाँ को कही केबे भी करी पारिबे। एवं सेतेबेले जानुस कोर्साक अनेक जीवन जीवनी अनेक दुर्दिन से प्रथम जो घरे जन्म होते से अभिजात्य घरे जन्म होते वकिल वकिल परिवार बापा वकिल बापा थे डाक्तर सब थिला किंतु क्रमे घर एमिति हेगला दुर्बल हेगला गरीब हेगला दारिद्र भितर कषाघात पशिला जिते ये माँ और भौणी को पोषिया पाई जाइकरी अन्यठी काम करथिले। अन्यठी काम करके जहाँ रोजगार करथिले
से रोजगार करी आसी घरे पोस्ट एमती अवस्था होगला मझे एवं से सेतेबेले कारण बापा भी मरीगले तेणु एवं सेतेबेले से जेतु से प्रकृत में इहुदी परिवार जन्म होती किंतु पोलैंड रे आसिक रहिले तीन पुरुष पोलैंड रहिले पोलैंड रे रहिले से पोलैंड रो आटमोस्फियर को एनवायरमेंट को आदरी नहीं पोलैंड तांको जन्मभूमि बोली से निजे मान नहीं पोलैंड मो जन्मभूमि पोलैंड मोर देश पोलैंड मो जाति किंतु पोलैंड रे क्रिश्चियन धर्म थिला से थिले इहुदी तेणु अनेक समय क्रिश्चियन माने छिगुले कहते तू वंश अलग तू सेठी जन्म हो तोर समूह तू मुक्ति पाई पार तोर स्वर्गवास हो पार पिला बेले जहाँ जहाँ कहुए सेमती कहला तेणु अनेक समय से पिला दिने बहुत विश्रांत हो जाते विषाद भरा हो जाते विभिन्न कथा को शुणिक मुंड बेले असुविधार पड़ूला किंतु भारी प्रथमे जदिव धी शक्ति बहुत थिला विभिन्न कारण से एत नंबर रखी पार परीक्षा किंतु परे से डाक्तर हेले विशिष्ट डाक्तर ही बाहर विशिष्ट शिशु विज्ञान शिशु चिकित्सक ही बाहर एवं चिकित्सक हिसाब से से केवे भावी ना जे मु गोटे पैसा रोजगार करी मो जो सेवा पाई मो चिकित्सा सेवा करी पैसा रोजगार भी से केवे भी डाकी ना धनी घर लोक मैंने डाकती जे आस आम घर को आम फीस देवु से मना कर दिखती मो फीस डाक्तर है ना किंतु गोटे गरीब घर जब डाकिबे सांगे सांगे घर पहुंचे तेणु यही आदत रे से निज जीवन को अति दृढ़ मना करी आग को नौथिले एवं आम गोटे कथा 1949 मसीहा बेल को मो पछाटी कही आसूची 1949 मसीहा बेल को जर्मन माने पोलैंड अधिकार कर सारथिले पोलैंड सेपटे इज्राएल एपटे जर्मन ए पोलैंड को अधिकार कर देथिले पूरा जर्मन माने एवं सेते बेल को बयस माने अतिक्रांत करगलानी जानस्कर सांगर 60 वर्ष होगलानी यही बयस रे भी से निजर दृढ़ता भितर प्रतिज्ञा भितर निज डिटरमिनेशन केबे तळको पड़ नथिले किंतु यही समयटी बहुत दारुण थिला कारण जो अनाथाश्रम पिला मान को से आनिकी इहुदी बस्ती आनिकी रखुले पाखे इहुदी बस्तीर पाचेरी भितर से अवस्थापित कर कोर्साक से पिला सांगरे ये नुआ व्यवस्था रहा पसंद करे से पिला सांगे रोते एवं कोर्साक लेखा एवं काम साधारण प्रतिष्ठा लाभ करने सहित उच्च प्रशंसार पात्र हो सारी बहुत बही बाहर बेले से बही बहुत उच्च कोटर थिला से सब को सेपटे यूरोपियन कंट्री गुड़िक प्रकाशित होता किंतु से गुड़ाक मत खातिर करुले जे प्रशंसा लेखापाई विशेष मूल्य नाला मूल्य थिला पिला माने बंचिबे केमेति से पिला संगे रोते वार्सर इहुदी बस्ती मध्य ता पर 2 वर्ष काल जीवन सारा निभाई भूमिकाटी को से बजाय रखिले 200 पिला 200 इहुदी पिला एवं से थिले प्रकृत में शिक्षक डाक्तर खाद्यदाता बंधु नीतिवादी नेता तांकर दार्शनिक तांकर फिलोसोफर तांकर दिग्दर्शन युद्ध पर तांकर एक डायरी गोटे मिलता जो सेकेंड वर्ल्ड वार पर तांकर डायरी मिलता से डायरी रे से लिखिथिले कौन लिखिथिले पिला मु खाली वेदना गुड़ी कहूँ जीवन सब कथा कहीपर से डायरी लिखिथिले मु फूल गछ गुड़िक पानी दे चली दरिद्र अनाथाश्रम गछ इहुदी अनाथाश्रम गछ जड़े जगुआली बाहर छिड़ा होई मु काम करिया को आरंभ कलारू मो आड़ को लक्ष्य कले मत आश्चर्य लगुच सकाळ 6टा बेले मु शांतिपूर्ण भाव में जो कम करुली ताहा कौन से जगुआली मनरे विरक्ति सृष्टि कला विचलित कला कोर्सा पाखे निश्चित भाव में अतिमानवीय शक्ति और साहस भरी रही जद्वारा एक नर्क सदृश परिवेष्टनी एवं व्यवस्था मध्य निज कार्यधारा को बजाय रखि पारथिले डायरी आउ एक जगह से लिखिथिले परिवेशटी प्रतिदिन बदली जाउथला एक बंदीशाला एक रोगक्लिष्ट जगह एक पागलखाना
ଏକ ଜୁଆ ଖେଳର ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ, ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୋଡ଼ିବା ସକାଶେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିବା ଖୁଣ୍ଟ ସବୁ ଜଣକର ମୁଣ୍ଡ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ପରିବେଶକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ସବୁ ପରିବେଶ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବଦଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କୋଷାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଶେଷ 2 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାତ୍ର ଏସବୁ ଗପ ନୁହେଁ, ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ। ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ତଥା ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୋଷାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆସ୍ଥା ଭରସା ଯୋଗାଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିଦେଇ ପାରୁଥିଲା, ତାହାକୁ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜୀବନଧାରା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା। ମିଥ୍ୟା ହେଲେ ବି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା। ଜୀବନର ଚାରିପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁର କରଳା ଛାୟା ଘେରି ରହିଥିଲା। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପିଲାଙ୍କ ସଂଗଠନ, ସ୍କୁଲ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ପ୍ରତିଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସଙ୍ଗୀତ, ତଥ୍ୟ ଲିପବିଧ ସଂଗ୍ରହ ଆଦି କୋଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବ ପରି ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। କୋଷାକ ତାଙ୍କ ଡାଏରୀରେ କେବଳ ଏତିକି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଥିଲା। ଡାଏରୀରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ମୋତେ ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବେ, ବରଂ ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। କୋଷାକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ। ଆମ ଯୁଗର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିବିଧ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବଂଶୀ ସଦୃଶ। ଏକଥା ଜଣେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମହାମାନବୀୟ କରୁଣା ଭରା ହୃଦୟଟିକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଘଟଣାବଳୀରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନାନାଦି ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆଣି କୋଷାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଇହୁଦୀ ବସ୍ତିରୁ ନେଇଯାଇ ସୁଦୂର ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଷାଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବେ ବୋଲି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ମିଥ୍ୟା ନଥିପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ, ନିରାପଦ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବେ, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ମାତ୍ର କୋଷାକ ବାରମ୍ବାର ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ନଥିଲା। କୋଷାକ ବାଛି ନେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲା ତଥା ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଆଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିଯିବା ପାଇଁ ଉପାୟମାନ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଥିଲା ବେଳେ କୋଷାଙ୍କ ଏପରି ଶିଶୁ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ତଥା ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧତା ତାଙ୍କୁ କାଳଜୟୀ କରିପାରିଲା। କୋଷାଙ୍କ ପାଇଁ ସେବାର ମର୍ମାର୍ଥ ଥିଲା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ। ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ କୋଷାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। 1878 ମସିହାରେ ୱାର୍ଷ ସହରରେ ଯେଉଁ କୋଷାକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଡେଟ୍ଟା ବି ସେ ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କି ଠିକ୍ କି ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ନାଁ ଥିଲା ହେନେରିକ୍ ଗୋଲ୍ଡସ୍ମିଥ୍। ହେନେରିକ୍ ଗୋଲ୍ଡସ୍ମିଥ୍ ନାଁଟା ତାଙ୍କ ପାରିବାରରେ ସେମିତି ଆସିଥାଏ ଆଗରୁ, ବାପା ମାଙ୍କର ନାଁ ନେଇକରି ନାଁଟା ତିଆରି ହେଇଥାଏ ସେଠି। ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଇହୁଦୀ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ରହିଛି। ଏହି ପରିବାରଟି ପୋଲାଣ୍ଡର ଏହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଦରି ନେଲା, ଏହାର ମାଟି ପାଣି ପବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜର କରିନେଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ଜଣେ ସଫଳ ତଥା ନାମଜାଦା ଓକିଲ। ଆଇନ କାନୁନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ଥିଲା। କୋଷାକ ଜେଜେବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଣ ଜେଜେବାପା ଥିଲେ ଜଣେ କାଚ ମିସ୍ତ୍ରୀ। କୋଷାକ ପିଲାଦିନ ଭାରି ଖୁସିରେ କଟିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ଚଳିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା କି ଡକ ନଥିଲା। ସ୍ନେହମୟୀ ଜେଜେମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କୋଷାଙ୍କ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜେଜେମା ପିଲାଟି ଦିନରୁ କୋଷାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଓ ଆଦର ଦେଇ ବଢ଼ାଇଥିଲେ, ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ କୋଷାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୋଷାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ନାନାଦି ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସୂଚେଇ ଦେଇ ଆଶା ଓ ଭରସା ଭରି ଦେଉଥିଲେ। ପିଲାଦିନର ଏକ ଗେଲବସରିଆ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଗଲେ। କୋଷାକ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଲେ। ସାରା ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ କୋଷାକ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ବାସ୍ତବରେ ଭାରି କଠିନ ସମୟ ଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ରାଜକୀୟ ବାସଭବନରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଏବଂ ଗରିବର କୁଟୀରକୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାଛି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅତି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିପରି ଚଳିବାକୁ ହେବ
ସେଥିରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଖାଇ ପକାଇ କେମିତି ନେବେ, ଖାଇବେ କ'ଣ? କିଶୋର ବୟସରୁ କୋରସାକ ତାଙ୍କ ମା, ଜେଜେମା, ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢା ପରେ ସେ ଘରୋଇ ଟ୍ୟୁସନ କରି କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଧାର ସୂତ୍ରରେ ବହି ଦିଆଯାଉଥିବା ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଲାଇବ୍ରେରୀଟି ପାଖ ପଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଧାସଳଖ ଆସିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦାରୁଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ସେ ହୋଇପାରେ ତାହା ସେ ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଲାଇବ୍ରେରୀର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବରେ କୋରସାକ ପାଖ ପଡ଼ିଶାରେ ଏକ ପାଠ ପଢ଼ିବା କ୍ଲବ ଖୋଲିଲେ। ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ବହି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାଠକମାନଙ୍କ ବସାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପଢ଼ା ବୈଠକ ମାନ ସଂଗଠିତ କରୁଥିଲେ। ସହରର ଯେଉଁ ଭାଗରେ କୋରସାକ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ସେହି ଭାଗଟିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସଲ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଛବିଟି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା। ଜୀବନର ଆଦ୍ୟକାଳର ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କୋରସାକଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ଆଘାତ କରିଥିଲା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ସତ୍ୟ ଯେ ଏହି ଅନୁଭବ କୋରସାକଙ୍କୁ ପରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବାଛି ନେବାକୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଜଣେ ଲେଖକ ହିସାବରେ କୋରସାକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଗଳିର ପିଲାମାନେ ପୁସ୍ତକରେ 1901 ମସିହାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସାହିତ୍ୟ ଛଟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ସେ ଧନୀ ଲୋକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିଙ୍କ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସେବାରେ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ପିଲାଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜଣେ ଆବାସିକ ଚିକିତ୍ସକ ଏବଂ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ଲେଖା ଏବଂ ମେଡିସିନ ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ମେଡିସିନକୁ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବାଛି ନେଇଥିଲେ। ସେ ଲେଖକ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ମେଡିସିନ ଡାକ୍ତର ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଥିଲା ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ କାମ କଲେ। ଲେଖା ବି ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି, ଲେଖକ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଲେଖା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲେଖା ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେସବୁ ଲେଖା ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ସେଇ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବି ଅନେକ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅନେକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପରେ ମିଳିଲା ପରେ ବି ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାଇଜ କି ରଖା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଲେଖିବା ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର ମାତ୍ର, ମେଡିସିନ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ କାମ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ କୋରସାକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦିଗ ଏକାଠି ମିଶି ଯାଇଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଜଣେ ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ସୁବିଦିତ ନଥିଲେ, ଲେଖକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଭର ରହିଥିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାର କୌଶଳ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ରଚନା ଶୈଳୀର ପରିପକ୍ୱତା। ଏ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈବୀ ସୌଭାଗ୍ୟ। ମେଡିସିନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ମେଡିସିନ ମୋ ଭିତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକର ଚିନ୍ତନ ଆଣିଦେଲା। ମେଡିସିନକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିଖିଲି କିପରି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନାନାବିଧ ତଥା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥିବା ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ଦେଖିପାରିବି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୋରସାକ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାରିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଲେଖାରେ ସେ ସ୍କୁଲଟିଏ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଏକ କମାରଶାଳା, ଯେଉଁଠି ପବିତ୍ର ସ୍ଲୋଗାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଯାତ୍ରା ଜୀବନରେ ବଳିଦେବ ପ୍ରାଣ, ସେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ମଣିଷର ଅଧିକାର କଥା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ ସେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କୁହାଯିବା ଉଚିତ। ମଣିଷକୁ ଯାହା କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ କରି ପକାଉଛି ସେ ସବୁକୁ ସ୍କୁଲରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାଙ୍କ ସେବାକୁ କୋରସାକ ମଣିଷର ସେବା ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ। କୋରସାକ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ନିଜର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଦେଶରେ କିଛି ସମୟ କଟାଇଲେ। ବର୍ଲିନ, ପ୍ୟାରିସ, ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ ସେ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ଓ କି ପ୍ରକାର ଧାରା ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ କୋରସାକ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶେଷ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆଗରୁ 1901 ମସିହାରେ ସେ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଥିଲାବେଳେ ଜୁରିଚକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜୁରିଚରେ ସେ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପେଷ୍ଟାଲୋଜି ପଦ୍ଧତିକୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିଥିଲେ। ପେଷ୍ଟାଲୋଜି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିଟି କୋରସାକଙ୍କୁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିସାରିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେ ନିଜ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ
पेस्टालोजी को बहुत गुरुत्व प्रदान करथिले। एही पद्धति अनुसार छात्र ही थिला स्कूल केंद्र बिंदु, आउ सब थिले छात्रर परिवृत्त मध्यरे। कोर्साक लिखिथिले आमे तैयारी करिबा, जेउथिरे से उल्लेख करथिले जीवन नथिबा बहिर पृष्ठारु पिला माने निर्जीव शब्द गुडी को शिखिबे नाही, बरम से माने शिखिबे लोक माने जीवन यापन करन्ते किपरि, से माने बंचिसंती काहेकि, से माने अलग भाव में किपरि बंची पारिबे, से माने शिखिया पई एवं मुक्त भाव में एक पूर्णांग जीवन बंचिया पई कोन दरकार करन्ते इत्यादि इत्यादि। 1911 मसीहार लंडन रे थिला बेले से गोटे अनाथ आश्रम परिदर्शन करथिले। यह तांको जीवन लक्ष्य को प्रकृति स्थिर दृढ़ करनेला, जहां नहीं से सारा जीवन एक नियारा बाट चलले। कोर्साक बंधुक पाख एक चिठी लिखिथिले गोटे पुत्र पाई मु बाछि नेली पिलार सेवा और तार अधिकार पाई बाछि नेली जीवनर जीविका। एहीपरि भाव में कोर्साक विवाह करिबा एवं परिवार गढ़िबार धारणाटी को मनरू एकेबार पछिदेले और ता सांग को मेडिकल प्रैक्टिस लोभनीय भविष्य को भी प्रत्याख्यान कले। ता बदल में पिला सेवा पाई जीवन को संपूर्ण उत्सर्ग करदेले। परवर्ती वर्ष गुड़िक कोर्साक निकट में अनेक सुजोग अनुभूति मान आसी उपनीत हेले, जहाँकि निष्पत्ति को बजाय रखापी अधिक सहाय हो पारिला। कीव्रे गोटे मिलिटारी डाक्तर भाव में चाकरी करथिला बेले कोर्साक एक होम बा अनाथ आश्रम दायित्व दिया। यही अनाथ आश्रम कोर्साक शिशु तथा प्राथमिक स्तर स्कूल पिला को अति निबिड़ भाव में पर्यवेक्षण करें। यही पर्यवेक्षण जो सब अनुभूति संग्रह करते से सबको नहीं 1919 मसीह से एक पुस्तक रचना करते, जार ना था शिक्षा संबंधी मुहूर्त सकल। एथिरे से पिलामानक उपरे कौनसी प्रकार काल्पनिक धारणा न रखी निबिड़ भाव एवं समालोचकर मानसिकता नहीं पर्यवेक्षण करने केते आवश्यक से संपर्क में गभीर रेखापात करथिले। यह थिला प्रकृति में कोर्साक वैज्ञानिक दृष्टिभंगी मूल भित्ति। पिला को जानिबा और पिला विषय शिखिबार अविश्रांत अनुसंधान पछरे जो मूल मंत्रटी से आदरी नहीं थिले ता होछि पिला निकटतर हेबा और तन्न तन्न करी परीक्षा निरीक्षा करिबा। पिलांकर प्रत्येक संभाव्य मुहूर्त एवं संभाव्य अवस्था गुड़ी को से गुरुत्व सहकार अध्ययन करथिले। तांकर पर्यवेक्षण एवं अनुभूति गुड़िक लेखाकार गद्दा हो गला। यही लेखा गुड़िक भर रही अनेक तथ्य भित्तिक वर्णना तथा पिलांक विकास तथा सेमानक आचरण देखा जटिलता, एकुटिया हो रोथुबा एवं दलगत भाव में रोथुबा पिलांकर गतिविधि, काम रे लागी पड़िथिबा पिला एवं खेल रे मशगुल थिबा पिलांक विषय रे। कोर्साक खरा दिने पोलैंड तथा इहुदी पिला मानकर सांगरे ग्रीष्म शिविर गुड़िक समय कटाउथिले। यही शिविर गुड़िक से पिलामानक अति निबिड़ भाव में पर्यवेक्षण तथा अध्ययन करथिले। प्रकृतिर परिवेष्टनी प्रकृति सह अंतर आलाप द्वारा तांको मन हालुका होउथला। शहरी बस्ती गुड़िकर हो हल्लारू से मुक्ति मिल जाउथला। यही अनुभूति को नहीं कोर्साक दुईटी पुस्तक रचना करथिले। गोटे थिला इहुदी पिलांक विषय मोस्की जेस्की और सुले। यही पुस्तक को से 1910 मसीह लिखिथिले। अन्य पुस्तकटी 1911 मसीह लिखिथिले पोलैंड पिलांक पई जोजकी जांकी फ्रांकी जोए जोहिजम फ्रांकीज। ये दुईटा पुस्तक प्रकृति में मो पाखरे अच्छी। मुझे प्रकृति में बहरे रिटायरमेंट पर तापर काम करी बोली भाबुची। बहुत भल भाई। यही पुस्तक दुईटी रे छुट्टी कटाउथुवा युव सुलभ पिलांक घटनावली और कहानी मान वर्णना कराई। लेखा माध्यम अति साधारण कथाटी को खिय लगाई कोर्साक जीवन बृहत्तर परिसर टी छुई जाइछन्ति। कोर्साक एहीपर लिखिछन्ति, प्रथम करी जड़े पिला सह मोर साक्षात है एवं स्वाधीन भाव में कार्य भितर शिक्षा पद्धतिर मूल पहाच गुड़ी को चढ़ी शिखिली। काल्पनिक अवधारणा अनुभूति भाव प्रवणतार भरपूर एवं युवावस्था को लक्ष्य करी भाविली मु एते कष्ट स्वीकार करी उद्यम करिछि तेणु बहुमात्रा कृतकार्य हो पारि। तेमती 1911 मसीहा पर्यंत यही गला। 1912 मसीह कोर्साक आ गोटे उल्लेखनीय वर्ष से वार्सर गोटे इहुदी अनाथ आश्रम डम सीएट तार निर्देशक पद्धति को से ग्रहण करने से गोटे अनाथ आश्रम
ଅନାଥାଶ୍ରମ ସହ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରହିଲା। ଏଇଠି କୋର୍ସାକ ପିଲାଙ୍କ ଲାଳନ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଯାହାକି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା ଅଦ୍ୱିତୀୟ। କୋର୍ସାକ ପେଷ୍ଟାଲୋଜି ଏବଂ କୀଟତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଫାବନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ରୋସିଉ ଏବଂ କିକୁଙ୍କ କୋର୍ସାକ ଅନେକ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଓ ପିଲାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅବଧାରଣାକୁ ନେଇ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ସ୍କୁଲର ମୂଳ କଥା ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଯେପରି ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଅଧିକାରଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ଅନାଥାଶ୍ରମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନ ନିଆଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଅନାଥାଶ୍ରମର 200 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଫର୍ମୁଲେସନ କରିଥିଲେ। ଡେମୋକ୍ରାସି ହିସାବରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଣି ବିଭାଗ, ଏଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଏଇଟା ଆର୍ଟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏଇଟା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଜଣେ ତିଆରି କରିବେ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେଟା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଡିସିସନ୍ ପିଲାମାନେ କେମିତି ମୂଳରୁ ଶିଖିବେ ସେଇ ପଦ୍ଧତିରେ ତାକୁ ବାଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ଇଏ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପଇସା ନଥିଲେ, ଧନ ନଥିଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଏମିତି ବଢ଼େଇ ରଖୁଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସେଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ବି, ସେଇ କଷାଘାତ ଭିତରେ ବି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ସେ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ନିଜ କାମ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଗତିକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅନାଥାଶ୍ରମର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ିର ଯତ୍ନ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଆୟୁଧ। ଏଥିସକାଶେ ଅନାଥାଶ୍ରମର ଜୀବନକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ଅଗ୍ରଦୂତ ତଥା ବାସ୍ତବ କର୍ମୀ। ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ନିଜେ ଡାକ୍ତର କୋର୍ସାକ, ତାଙ୍କର କତିପୟ ସହକର୍ମୀ। ବୟସ୍କମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚଳୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜେ କହିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମେ କର। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ନିୟମ କଲେ ବଡ଼ମାନେ ମାନିବେ, ନା ନହେଲେ କହିବେ ନାହିଁ ତୁ ପିଲା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି। ସେମିତି ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ମାନେ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଜକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଜର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ମନ ଆସିଯାଉଥିଲା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଅଛି। ତାଙ୍କର ବହି ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ପିଲାର ଗୋଟେ ଭାବନା ଅଛି, ଛୋଟ ପିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁ ଏ ପିଲାଟା କ'ଣ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା କ'ଣ କରିବ, ସେ ତାର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ସିଆଡ଼େ ନେଇଯା। ସେଇଟା ଉପରେ ସେ ଆଘାତ କରୁଥିଲେ। ତାର ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ଅଛି, ଡିଗ୍ନିଟି ଦେବା ପଡ଼େ ତାକୁ। ଏଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବହି ଅଛି, ପିଲାଙ୍କ ଅଧିକାର। ସେସବୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ବଡ଼ମାନେ କେତେ ଦୂର ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଅଚେତନ ଭାବରେ, ଅସଚେତନ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛୁ, ଆଘାତ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ସୋଲ୍ ଉପରେ ବାଧା ଦେଉଛୁ। ଏକଥା ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏସବୁକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅନାଥାଶ୍ରମରୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କଲା ଯେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାତୃଭବନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଚିତ୍ରବାଇ ଏଇଟା କାରଣ ପଢ଼ିଲା ଆମ ପାଖରେ। ଅନାଥାଶ୍ରମରୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମାପନ କରି ବିଦାୟ ନେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ସେଇ ସନ୍ଦେଶର ମର୍ମ ତ ଏଇପରି ଥିଲା, ଆମେ ଏଇଟା ଟିକେ ଶୁଣିବା। ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ? ପୋଲାଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପୋଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ବାତାବରଣ ଏବଂ ଇହୁଦୀ ପିଲାମାନେ, ନିଜେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଇହୁଦୀ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲୁଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରେୟାରଟାକୁ ସେ କରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରେୟାରଟାକୁ ସେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରେୟାରଟା କୌଣସି ଧର୍ମର ନୁହଁ, ଏ ପ୍ରେୟାରଟା ହେଉଛି ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର, ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ପ୍ରେୟାର। ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ଏ ସାଧାରଣ ରିଲିଜନ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ରିଲିଜନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ।
विज्ञान आध्यात्मवाद पर विश्वास करते प्रार्थना थिला सब मनुष्य कौन सी धर्मान्धता नुहे कौन धर्म शिकुड़ी भितर बंधा नाला तेणु यही जो संदेशटा से दौले लिखिं प्रार्थना विद्या नथिले पिला माने कहते आंभे माने तुमको ईश्वर देना कारण तुमको ही ईश्वर अनुसंधान करने को हेब तुम्हें तुम अंतर भितर ठाब कर आमे तुमको कौन सी देश देना कारण तुम्हें तुमर देश बाछिब एवं बाछिब तुम हृदय विवेकर पसंद अनुसार आमे तुमको मानव प्रेम देना कारण क्षमा बिना प्रेम असंभव तुमको कठिन कर्म माध्यम प्रेम को खोजा हेब मात्र आमे तुमको गोटे कथा देचु ताहले एक उत्तम जीवन पाई तुम भितर अभिप्सा भरी देचु ए जीवन सत्य और न्याय उपर प्रतिष्ठित रहिबो एवं तुमान को जीवन यहाँ ही प्रकृत लक्ष्य उद्देश्य आमे आशा करुछु तुमर यही अभिप्सा तुमर ईश्वर तथा तुम देश और प्रेम निकट में पहुँचे पार यहाँ से अनाथाश्रम जन विदाय नौले विदाय समय कहते एवं समस्त को मन पकई दौले प्रकृत में कौन उद्देश्य जीवन पाई से कौन पढ़े से सब को या माध्यम से मन पकाउले तेणु आम गोटे गोटे समयबद्ध हो गला गोटे मिनिट भर सारी से पिला अधिकार केमती व्यथित होते मात्र गोटे मिनिट सारी उदासीनता अविश्वास आम केमती रही आम कौन भाव पिला विषय आम अल्प बयस शिखु बड़ सान अपेक्षा अधिक गुरुत्वपूर्ण मु बड़ कही पिलाटे खुशी नाची उठे जिते बड़े पिलाटी को टेकी दे टेबुल उपर छेड़ा कर दि जाए मु तुम ठार डेंगा से कहे पिला पिला छोट कहला मु तुम ठार डेंगा देखण हारी निज को मापी दे गर्वर सह छाती बुलाई से डेंगा बोली गर्व कहे निज पाद आंगुड़ी टिपरे छिड़ा हेबा बड़ मान समकक्ष हो न पारिबा और कौन सी वस्तु पाखे पहुँची न पारिबा बड़ अस्वस्तिकर कुनी पिलाटी हाथ रू ग्लास टे सहज खसी जाए पिलाटी चौकी ऊपर को उठा गाड़ी कि बेमजान सीढ़ी चढ़ा आदि कष्टकर हो पड़े से कबाट धार बा बाड़ को धरी पारे नहीं झरका बाटे बाहर को अनाई पारे नहीं उच्च स्थान से वस्तुटी को ओहलाई पारे नहीं कि सेठार उतारी आनी पारे नहीं जनगहली भितर पिलाटी किसी देखी पारे ताकू भी कहीं ठीक भाव में देखी पारती ना से ठेला पेला हो भितर हैरान हो जाए सतरे सान पिलाटी हेबा भारी अस्वस्तिकर और निरानंद जड़े जिते बड़ और जिते अधिक जगह बाड़ी बसे से सम्मान और प्रशंसार पात्र होता है सान को सब अति साधारण भाव में देखा गणा जाए और सान प्रति कहार आग्रह न थाए कुनी मनीषटीए अर्थात से आवश्यकता कम से खुशी कम और दुख मध्य कम बड़ सहर उच्च पर्वतमाला उच्च गछ ये सब अति चित्ताकर्षक आम कहू यह बड़ काम से जन बड़ लोक पिलाटी बहुत छोट और तार विशेष ओजन नहीं अर्थात सबुद से कम ताने पिला हिसाब से आमको नई पड़ा बड़ मान तले रहा पड़ो आहरी सब खराब कथा से कहती पिलाटी दुर्बल पिलाटी को सहज उठाई देब हलाई देब पिलार इच्छा विरुद्ध बसाई देब दौड़िया मना करदेब से करुवा उद्यम को निरुत्साहित करदेब तेणु यही सब कथा को से बड़ मान छिगुले कहते जे बड़ मान पिला प्रति प्रेस्टीज द्वारा सम्मान द्वार कौन सी मानसिकता न था यही दिगरु से बड़ मान बहुत छिगुले लिखिं पिला अधिकार विषय प्रारंभ एक कथा लिखिं से भी सम्मान अच्छी से अधिकार अच्छी से कथा बड़ मान बुझा दरकार समय हो गलानी तेणु मैं अधिक लंबा को चाहूना किंतु जड़े शिक्षक जड़े दार्शनिक जड़े पितामाता हिसाब से जड़े डाक्तर हिसाब से जानस गोस्वामी जीवन अत्यंत अत्यंत हृदयस्पर्शी चिताकर्षक एवं जो मैंने से बड़ी आध्यात्मिक जीवन बंचा चाहते आध्यात्मिक प्रकृत आध्यात्मिक धर्म कथा कहूना प्रकृत हृदय जीवन बंचा चाहती निश्चित खराक जाए
मोर संपूर्ण विश्वास। सर्वप्रथम पूर्ण धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपणकर सुंदर वक्तव्य आमको विमोहित करिछि। समग्र भारत वर्ष रे केते केते संत साधु मानकर आविर्भाव घटिछि। प्रत्येक भिन्न भिन्न मतवाद प्रचार करथिले, समस्ते ईश्वर को मानिछंती एवं मानव सेवा माधव सेवा बोली कहिसंती। समस्ते योग ज्ञान भक्ति को गुरुत्व देइथिले मध्य कर्म को अधिक विश्वास करिसंती। कर्म मोहर निज गुरु रूपे स्वीकार करिसंती। प्रत्येक मनीष जगतर मंगल कामनार कथा कहिसंती। पुनश्च प्रत्येक निर्भीक और सत्यनिष्ठ समस्ते आलोकित ईश्वरंकर कथा कही समाज परिवर्तन पाई आह्वान देइसंती। संत माने निर्भीक जोगु सत्यवाद। स्वामी विवेकानंदकर भाषा रे ट्रूथ इज नोबडीज प्रॉपर्टी, नो रेस, नो इंडिविजुअल कैन ले एनी exclusive chain to it. Truth is the nature of all souls. प्रत्येक धर्म कहे जी ऋषि से मध्य संत महापुरुष से मध्य दे ईश्वरंकर वाणी प्रकाश पाई थाए। से वाणी को से जन समाज व्यक्त करती, जहाँ असत्य असार, जहाँ समाज विरोधी और जहाँ समाज को अंधकार मध्य को नहीं जाए तार परिवर्तन घटाती। फल अंधार आलोकित हुए, असत्य सत्य को जाए, मृत्यु को अमृत जीवा को प्रेरणा मिले। तांको पाखरु सब मनीष ईश्वर संतान बोली प्रेरणा मिले। सकल मनीषों भितर अहंकार, क्षमता, तृषा, उपभोग तृषा और जावतीय क्षुद्रता को दूर करी समस्त को एक धरा तले सुंदर और बसवास करने को इच्छा करिथांती महापुरुषगण। एक कथा कहले बोधे सत्यर अपलाप हेब नहीं। मनीष सामने दुईटी मार्ग, गोटे सुरुचिर मार्ग, अन्यटी सुनीतिर मार्ग। सुरुचि रे विलास व्यसन, सिंहासन, प्राचुर्य, उत्तम पद अच्छी। सुनीति रे दुख, जंत्रणा, अश्रु अच्छी। शेष रे ध्रुव पद भी अच्छी, जहाँ नित्य आनंदमय। इच्छा आमर सुनीति ना सुरुचि एवं संत मानकर सामाजिक मानविक आध्यात्म जीवन समाज कल्याणकामी। से भविष्य समाज और मनीष मान प्रति थाए अनेक चेतावनी। से चेतावनी पर पीढ़ी को करे शुद्ध पवित्र, जहीरे समाज और संसार हुए मंगल। संत महापुरुष गण को जाति धर्म वर्ण रे बांधी पारे नहीं। से मुक्त, तार आत्मा मुक्त, चिंता मुक्त। से चक्षुरे समदृष्टि सर्वत्र व्यापी थाए। पुणी थे डॉक्टर प्रधान को धन्यवाद जणे मोर वक्तव्य शेष करी मु पुणी विभूति भूषण पाखक फेरी जाऊँ। धन्यवाद सर। आज संध्यारे बहुत सुंदर एक आलोचना चक्र है जो डॉक्टर जानूस कर्षक विषय रे आमे बहुत अजना तथ्य जानी पाइले। तेणु ये अवसर में मु आज वक्ता डॉक्टर मदन प्रधान महोदय को अजस्र धन्यवाद देवी आम विवेकानंद लोकसंसद तरफ ता सहित कार्यक्रम को से पुणी थे आउ अन्य कौन विषय रे आम मान एमती सारगर्भक भाषण दे मंत्रमुग्ध करेंगे ये अनुरोध करी। यापर अनुरोध करी धन्यवाद अर्पण करने अध्यापक नरेश चंद्र महांती महोदय। समस्त को नमस्कार। विवेकानंद लोक संसद अनुगुल जिला तरफ आज जो सारगर्भक वक्तव्य प्रदान करिथिबा डॉक्टर महोदय को अनुगुल जिला विवेकानंद लोक संसद तरफ अनेक अनेक धन्यवाद अर्पण करी मो ज्ञानी गुणी पंडित सुधीजन निकट रे कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। नमस्कार। धन्यवाद सर। कार्यक्रम अंतिम पर्यायर शांति पाठ करिया को मु अनुरोध करुछि संचिता त्रिपाठी महोदय। समस्त को नमस्कार। शांति पाठ। ओम देव
शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्ति ओषधयोः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवाद धन्यवाद महाशय। शेष में कार्यक्रम सांग करने अनुरोध करी आमर संसदर सभापति डॉक्टर रथ महोदय। समस्त को धन्यवाद जनाऊँगी। आम प्रति थर विभिन्न सन्थ मान संपर्क में आलोचना करूँ। धर्म संपर्कीय सन्थ मान संपर्क कौन धर्म उपरे से निर्दिष्ट भाव में बांधि था। एबे थर ठारू आम पुणी महापुरुष मान आम नूतन भाव में ग्रहण करूँ। जो मैंने कौन धर्मर कथा कहती ना कार्यशैली एक धर्म थाए एवं से कार्यशैली जहाँ से मानक महान करी विदेश में रोकवा वर्तमान सुधा भारतर धार्मिक पुरुष मान कथा आम आलोचना कर भारत बाहर जो महापुरुष माने जमीती जानुस ठीक से भली अनेक महापुरुष अच्छा जो मान कथा आम समस्ते जानिबा उचित एवं से जानिबा आम प्रचेष्टा करिबा। आम पाखरे थिबा धार्मिक पुरुष मानकर कथा आम पिला दिन शुणी आसुचे। भारत बाहर थिबा अनेक महापुरुषों कथा बाकी अच्छी कौन सी पुस्तक मानक सेमती गोटे निर्दिष्ट भाव में लिखा जाए ना। से महापुरुष माने संथ बा महापुरुष माने गोटे जातिर विवेक जेते बेले जाति भितर संकट देखा दिए संगति नष्ट हुए स्वेच्छाचारी क्षमता प्राप्त व्यक्ति माने नानाविध नारकीयता सृष्टि करती। कौशलीय चतुर माने धर्म और जाति नाम समाज को भाग भाग करती। एमती भारत में भी देखा जाइए भारत बाहर भी देखा जाइए। उपभोग लालसा काया विस्तार करें एमती अनेक पर्याय आम लक्ष्य करूँ। धर्म रे राजा राजनेता राजकर्मचारी एमती अनेक कथा को आम लक्ष्य कर आसचु। से माने जनसाधारण को अवहेला करते आम आज अनुभव कलु। पिला मान को प्रकृत में आम अवहेला करी आसुचु। छोट पिला आम भावु आमर चिंताधारा आमर भावना आम लदी दऊ तांकर चिंताधारा बुझापी जानापी आम पाखे सेमती कौन शक्ति व सामर्थ्य आमर न थाए। आज बोधे आम दिग आम भावनार दिग नुआ खोलीगला। तेणु नैतिकता और आदर्शर पतन घटुवा समय से साधु माने आसंती महापुरुष माने आसंती। तेणु आम से कथा गुड़िक ये महापुरुष प्रसंग रे लोक मान भीतर जागृत विवेक को जागृत करने आम अनेक कथा को ग्रहण करूँ। से आमको आलोकर पथ देखेबे से भीतर ज्ञानर मार्ग आमको देखेबे अर्थात आम से आलोकित हेबू। आम भविष्य आम मार्ग प्रस्तुत करूँ। से महापुरुष मानकर सब जगत कल्याण मानव कल्याण तांकर इच्छा थाए एवं साधारण भाव में आम ग्रहण करूँ भाव चिंता करूँ ये पृथ्वी ये संसार केमती नुआ ढंग से गति कर। तेणु संत और महापुरुष गण से माने सब पवित्रात्मा सज्जन स्वयं ईश्वर समान से सत्यनिष्ठ सदाचारी एवं समग्र मानव जाति को से विश्व को एक भाव सत्तार देखाती। ये कथा आमर गीता भागवत महापुरुष मान पाखे अनेक कथा रही आसी। तेबे प्रसंग क्रमे अनेक कथा शेष में कहली। समस्त को पुणी थे धन्यवाद जनाऊँगी। नरेश चंद्र को विभूति भूषण को आम सहित जोड़ी होता ऋषिकेश बाबू को विनोद बाबू को सुधीर बाबू को बट्ट बाबू को एवं अन्य समस्त बंधु मान को जिते जोड़ी होती मो थर पुनर्बार समस्त को कृतज्ञता जनाऊँगी धन्यवाद जनाऊँगी। मोर वक्तव्य को ये विराम करुँची। धन्यवाद।